Dear friends, welcome to A's American Center. Take your practical grammar book, page number 126 to 129, video number 50. What we have come here is the chapter 9, as we have seen noun, verb, adverb, adjective, pronoun, preposition, modal verb, gerund. Now we have come here to subject and verb, rules and conditions. Subject means what? What we are going to speak about is subject. What we are going to speak about is a subject. It may be name of a person, name of a place, name of a thing, common noun, collective noun, material noun. Anything may be a subject. A pronoun may be a subject. A gerund may be a subject. An infinite may be a subject. And verb rules. What are the verb rules? Verbs are divided into two. What are they? Singular verb. What are they? Singular verb. What are the singular verbs, sir? See, for action verb, you add s. Eats is a singular verb. Is a singular verb. Has is a singular verb. Thus is a singular verb. And you have plural verb. What are the plural verbs, sir? Eat is a plural verb. Eat, sleep, talk. Instead of is, you are using are. Instead of has, you are using have. Instead of does, you are using do. So, these are the plural verbs. These are the singular verbs. So, the subject and the verb connections. So, the rules and conditions. Where to use, with which subject you have to use in is and are. Which subject you have to use do and does. Which subject you have to use have and has. Now coming here, some of the nouns which are in plural forms but having singular in meaning. They look like plural but they have singular in meaning. Economics. It ends with s. Is it plural? Economic. Is it singular? No. Economics is a subject, even though if it ends with s, it is in singular format. Mathematics. Maths. Math. Math is singular or maths is it math is singular? No. Maths is a subject, it is a singular. Physics. Physics is a singular word. News. You don't say new. New is an adjective. News is the matter, information. So, it is considered to be singular. Even though these words ends with s, it is considered to be singular. So, you are using the singular verbs. The news, you have to use has or have. News is singular. So, you have to use singular verb has. The news has come out. Maths is singular. So, you have to use the singular verb is. Maths is. Economics is singular. You are using has. Singular verb has a good future. So, the news has come out. Maths is easy. Economics has a good future. So, some of the nouns which are ending in ICS. For example, what is that? Statistics. ICS. Politics. ICS ends with TICS. Athletics ends with ICS, X, are recognized as singular. They are considered to be singular if it means about an organized body of knowledge. So, if it is organized body of knowledge, politics is singular, athletics is singular, statistics is singular. If it is an organized body of knowledge, it is an organization. There you are considering it as singular. And it is plural if it means individual qualities of facts. It may be plural if it says about the individual qualities of facts, then you are using it as plural. So, organized body, you are taking it as singulars. If it is individually, it has its own identity, then you are using it as plural. See, statistics is a good subject. Statistics are a good subject or is a subject, is a good subject, which is correct. Statistics you are taking it as a singular. Statistics as a subject, total subject. BSc Mathematics, BSc Statistics is a subject. So, it comes in an organized body, so singular subject. So, you are using the singular verb is. Body of knowledge. Statistics are there to prove India is good in exports and imports. Why are you using are here? Because statistics,
for rice exports, gold exports, software exports, food exports, fruits exports, textile exports, car exports. Different statistics are there, numbers are there. So statistics means here numbers for different products for export and import. So here statistics comes as a individual items. For a car we have earned 1 lakh crores. Software exports we have earned 2 lakh crores. Agriculture exports we have earned 50,000 crores. So here statistics means the number, rupee, amount of rupee, which varies. There you are using the plural verb are. You got it, sir? Now athletics is good for every student. So participating in the game. So athletics means what? Everything together. High jump, long jump, something good for health, some games. So athletics here is considered to be as a singular subject. So you are using singular verb is. Now athletics, give is a plural verb. Why do you use give as a plural verb? Give good entertainment means here athletics means what is that? Gymnastics, long jump, high jump, relay. So all different things are there, a lot of games. So you are using here athletics are you are using. You got it, sir. Now coming here, if there is a verb, if there is a complement, what is the subject verb complement means, sir? All the words which comes after is a complement. For example, Rama is happy. Happy is the complement. Rama is subject, verb is and complement is happy. Rama is eating. Eating is a verb complement. Rama is a doctor. Doctor is a noun complement. Rama is in Chennai. Chennai becomes a place complement. So all the words which comes after am, is, are, was, where, it is called complement. So subject, verb and a complement in a sentence, then the verb agrees with its subject and not with its complement. So the verb should be according to the subject and not according to the complement. Theirs, no. Mistakes are theirs. Theirs is a plural. So you are not supposed to use are. The are or the verb should be according to the subjects. So mistakes is theirs. So mistakes is theirs. So this is used according to the subject. Mistakes. So mistakes is an uncountable noun. So uncountable nouns you are using is. Got it, sir? Mistake is a verb. What is the past tense of mistake? Mistook. Mistaken. Condition 5. Certain nouns don't have singular forms. Example, goods, premises, proceeds. What do you mean by goods, sir? Goods are the things, the luggage. You don't say good. Good is an adjective. There is no singular form for goods. Goods is a single format which says about the luggage, things. Premises means the place. You don't say premise. Premise means assuming. Premises is the place. You don't have singular form. Proceed. Proceed means what? It's a verb. Here proceeds means what? Total collection of the money. In Murugan temple, in Tirupati temple, the total amount of money you get, the proceeds, the total collection. So the collection of money is called proceeds. You don't have a singular form. So certain nouns do not have singular forms. Example are goods, premises, proceeds. The goods are in Godown. There is no singular form. So you are using are, goods, because a lot of things are there. The premises, the places, do not. So do not and are, they are plural verbs. The proceeds of the cinema show were, so total collection. So the proceeds means total collection of the cinema show were given to the old age home. So some of the verbs, they don't have the singular form, but they are in plural form and they take plural verbs. Now condition 6, the collective noun. What do you mean by collective noun? The group of persons are there, which means a group of persons, a group of things, group of animals, group of places. Collective noun. Group of persons, group of things, group of animals, group of places. Police is a group of people, right? You agree with that? Cabinet, the ministry, the group of people.
law minister, education minister. Army, the group of people. Company, yes, the group of a lot of manufacturing things. Audience, group of people. Society, group of people. Bird, group of people. People, okay. All stands for the collective noun. Lot of people are there. If the common noun or the group functions as a single unit, they work as a single unit, then a singular verb should be used. Tamil Nadu police, 2 lakh people are there, but still you are taking it as a one unit, so is this used. Tamil Nadu police is good and efficient. The cabinet, 40 cabinet members are there, law minister, education minister, still you are taking cabinet as a single unit, so you are using the singular verb has. The cabinet has approved the tax laws. If the members of the group function, individually, separately, then the verb should be in plural form. For example, what? The audience. So audience, different audience are there. Who? 10 school going student is there, college going student is there, then what else is there? How married men are there, people working in the company, unemployed people are there. So audience, when you want to say individually, then you are using are, the plural verb are is used. People mean different people, college going students, school going students. When you want to say them individually, then you are using the plural verb have. Able to understand, sir? So what you have seen here, subject and verb conditions. Condition number 3, even though the words ends with economics, mathematics, physics and news, you are taking singular verb. Then what you have seen, some verbs like, some nouns like statistics, politics, athletics, even though it ends with the ICS, it is taken as singular, but sometimes taken it as a plural. When you want to mention it individually, then you have certain nouns like goods and premises and proceeds. They don't have singular form, they take the plural verb. And here condition 6, some nouns like group of things, persons, things like police, cabinet, army, company, audience, society, board and people, they take singular verbs, but sometimes when you want to speak individually, it takes plural verbs. So, if you are able to get it, are you clear? So, நண்பர்களே, உங்களுடைய நடைமுறை இலக்கண புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். 126 129 வீடியோ நம்பர் 50க்கு வந்திருக்கிறீர்கள். சாப்டர் 9 சப்ஜெக்ட் அண்ட் வெர்ப் ரூல்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன். சப்ஜெக்ட் என்றால் என்ன? எழுவாய். எதை பற்றி பேசுகிறாயோ அது எழுவாய். அது ஒருமையாக இருக்கலாம், பன்மையாக இருக்கலாம், மனிதனாக இருக்கலாம், பிரதிபெயர் சொல்லாக இருக்கலாம், ஹீ ஷீ ஆக இருக்கலாம், மிருகங்களாக இருக்கலாம். சப்ஜெக்ட். வெர்ப் என்றால் என்ன? வினைச்சொல். அதனுடைய நிபந்தனைகளும் அதனுடைய கண்டிஷன்ஸும் என்ன என்று பார்த்தீர்கள் என்றால், வினைச்சொல்லிலே 2 வகைப்படுகிறது. ஒருமை வினைச்சொல், பன்மை வினைச்சொல். ஒருமை வினைச்சொல்லுக்கு பக்கத்திலே எஸ் சேர்த்தி கொள்ள வேண்டும். ஈட்ஸ், இஸ், ஹேஸ், டஸ். பன்மை வினைச்சொல்லில் இந்த எஸ் சேர்த்து கொள்ளக்கூடாது. ஈட்டு, ஆறு, ஹேவ், டு. இந்த நிபந்தனை நிகழ்காலத்திற்கு மட்டுமே, இறந்த காலத்திற்கு இல்லை, எதிர்காலத்திற்கு இல்லை, நிகழ்காலத்திற்கு மட்டுமே. அப்ப எங்க இஸ் யூஸ் பண்ணுகிறோம், எங்க ஆர் யூஸ் பண்ணுகிறோம்? இதுதான் இந்த சப்ஜெக்ட் அண்ட் வெர்ப்ஸ் ரூல்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ். மிக முக்கியமானது. ஒரு சப்ஜெக்ட் வெர்பு இல்லாம பேச முடியாது. ஏனோ தானோ என்று பேச முடியாது. ஒரு எழுவாய் அதனுடைய வினைச்சொல் ஒருமையா பன்மையா என்று பார்த்துதான் பேச வேண்டும். சமாப்த நிபந்தனை 3, சில பெயர் சொற்கள் which are in plural forms, அது பன்மை வடிவத்திலே இருந்தாலும் கூட அவைகள் ஒருமை பெயர் சொல்லாகவே கருதப்படுகிறது. உதாரணத்திற்கு எக்கனாமிக்ஸ் என்றால் பொருளாதாரம், பொருளாதாரங்கள் இல்லை. இந்த எக்கனாமிக் என்றால் ஒருமை இல்லை. பொருளாதாரம் என்றாலே எக்கனாமிக்ஸ், அது ஒருமைதான். மேத்ஸ், மேத்ஸ் என்றால் பன்மை இல்லை, எஸ்ல முடிந்தாலும் மேத்ஸ் என்பது ஒருமைதான். பிசிக்ஸ் என்பது ஒருமைதான். நியூஸ், நியூ என்றால் புதிய, நியூஸ் என்றால் செய்திகள், அதுவும் ஒருமையாக கருதப்படுகிறது. ஆக இது ஒருமை வினைச்சொல்லை தான் எடுக்க வேண்டும். நியூஸ் ஹேஸ் கம் அவுட், நியூஸ் ஹேவ் கம் அவுட்னு சொல்லக்கூடாது, ஹேஸ் தான் எடுக்க வேண்டும். ஏனென்றால் நியூஸ் ஒருமையாக கருதுகிறோம், ஆகையால் ஹேஸ் பயன்படுத்துகிறீர்கள். மேத்ஸ் இஸ் ஈஸி, மேத்ஸ் ஆர் ஈஸி என்று சொல்லக்கூடாது. மேத்ஸ் ஒரே ஒரு பாடத்திட்டம், ஆகையால் இஸ் தான் பயன்படுத்துகிறீர்கள். எக்கனாமிக்ஸ் ஹேஸ் எ குட் ஃபியூச்சர், பொருளாதாரத்திற்கு ஒரு நல்ல ஒரு எதிர்காலம் இருக்கிறது. பொருளாதாரம் ஒரு பாடத்திட்டமாக இருக்கிற காரணத்தினாலே ஹேஸ் தான் பயன்படுத்துகிறாய், ஹேவ் பயன்படுத்துவதில்லை. சம் ஆஃப் த நவுன், சில பெயர் சொற்கள் which are ending in ICS, சில பெயர் சொற்கள் ICSல முடிகிறது. உதாரணத்துக்கு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் புள்ளியியல், பாலிடிக்ஸ் அரசியல், அத்லெட்டிக்ஸ்
அந்த விளையாடு கால் தடகள ஓட்ட அந்த விளையாட்டு are recognized as singular. அவைகள் ஒருமையாக கருதப்படுகிறது. If it means about an organized body of knowledge, இந்த athletics, politics, statistics என்றால் ஒரு தலைப்பு பாடமாக கருதப்படும் பொழுது அது ஒருமையாக கருதப்படுகிறது. and it is plural. அதே இது பன்மையாக மாறுகிறது எப்பொழுது individual qualities or facts, இந்த politics, statistics, athletics அதை தனித்தனியாக நினைக்கும் பொழுது அது பன்மை ரூபங்களை எடுக்கிறது. உதாரணத்துக்கு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இஸ் எ குட் சப்ஜெக்ட். புள்ளியியல் என்பது ஒரு நல்ல பாடமாக இருக்கிறது. அப்போ புள்ளியியல் என்பது ஒரு பாட திட்டமாக இருக்கிறது பொழுது பாடி ஆஃப் நாலேஜ் இஸ் என்ற ஒருமை வினைச்சொல்லை பயன்படுத்துகிறாய். ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஆர் தேர் டு ப்ரூவ் இந்தியா இஸ் குட் இன் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் இம்போர்ட்ஸ். எக்ஸ்போர்ட்ஸ்னா ஏற்றுமதி, இம்போர்ட்ஸ்னா இறக்குமதி. அப்போ ஏற்றுமதி இறக்குமதியினுடைய புள்ளி விவரங்கள் அதான் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், புள்ளி விவரங்கள் என்று வரும்பொழுது ஆர் பயன்படுத்துகிறார். இங்கே ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் என்பது ஒரு சப்ஜெக்ட், புள்ளியியல். இங்கே புள்ளியியல் விஷயங்கள், பல விஷயங்கள் இருக்கிறது. எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட்டில் என்னென்ன பணம் வந்தது இந்தியாவிற்கு, செலவானது இந்தியாவிற்கு. ஆர் தேர் டு ப்ரூவ் இந்தியா இஸ் குட் இன் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் இம்போர்ட்ஸ். இந்தியா ஏற்றுமதியிலும் இறக்குமதியிலும் நன்றாக இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது ஆர் பயன்படுத்துகிறாய். ஏனால் தனிப்பட்ட முறையிலே ஒவ்வொரு துறையையும் அதை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறாய். athletics is good for every student. athletics என்றால் இந்த விளையாட்டு போட்டி ஒவ்வொரு மாணவனுக்கும் நல்லது. விளையாட்டு போட்டி என்பது athletics என்று வருகிறது. ஸோ பார்ட்டிசிபேட்டிங் இன் த கேம்ஸ், விளையாட்டிலே கலந்து கொள்வது. இங்கே athletics give good entertainment. விளையாட்டு போட்டிகள் என்றால் தடகள ஓட்டம், ஓட்டப்பந்தயம், நீளம் தாண்டுதல், உயரம் தாண்டுதல் என்று பல போட்டிகளை பற்றி தனித்தனியாக குறிப்பிடும் பொழுது இந்த பன்மை வினைச்சொல்லான கிவ்வை பயன்படுத்துகிறாய். ஸோ அடுத்ததாக நிபந்தனை 4. if there is a subject, verb and a complement, ஒரு எழுவாய் இருக்கிறது, ஒரு verb வினைச்சொல் இருக்கிறது. காம்ப்ளிமெண்ட் என்றால் தமிழிலே கருத்து முழுமையாக்கி என்று சொல்வோம். am, is, are, wasக்கு பின்னாடி வர்றது எல்லாமே காம்ப்ளிமெண்ட். he is going என்றால் நிகழ்கால தொடர் கருத்து முழுமையாக்கி காம்ப்ளிமெண்ட். he is there, அவன் அங்கே இருக்கிறான். there என்பது இட காம்ப்ளிமெண்ட். he is happy, சந்தோஷமாக இருக்கிறான், அது ஒரு அட்ஜெக்டிவ் காம்ப்ளிமெண்ட். he is married, திருமணமானவனாக இருக்கிறான், பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் காம்ப்ளிமெண்ட். he is a doctor, நவுன் காம்ப்ளிமெண்ட். ஸோ am, is, are, wasக்கு பின்னாடி வரதெல்லாம் காம்ப்ளிமெண்ட். அந்த வினைச்சொல் எதை பொறுத்து இருக்கும்? காம்ப்ளிமெண்ட்டை பொறுத்து இருக்கக்கூடாது, எழுவாய் சப்ஜெக்டை பொறுத்து இருக்க வேண்டும். உதாரணத்திற்கு மிஸ்டேக்ஸ் ஆர் தேயர்ஸ். இந்த தேயர்ஸ்னா அவர்களுடைய, இந்த அவர்கள் என்பது பன்மை, இந்த அவர்களை சார்ந்து இந்த ஆர் இருக்கக்கூடாது, இந்த மிஸ்டேக்ஸை சார்ந்து தான் இருக்க வேண்டும். மிஸ்டேக்ஸ் எஸ்ஸிலே முடிந்தாலும், மிஸ்டேக் என்றால் வினைச்சொல், தவறு செய். மிஸ்டேக்ஸ் என்பது எண்ண முடியாத பெயர்ச்சொல், ஆகையால் அதை ஒருமையாகத்தான் இருக்க வேண்டும். மிஸ்டேக்ஸ் இஸ் தேர்ஸ், இஸ் தான் போட வேண்டும், ஆர் பயன்படுத்தக்கூடாது. நிபந்தனை 5, certain nouns, சில பெயர்ச்சொற்கள் don't have singular forms, அது ஒருமை வடிவத்திலே கிடையாது. எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆர் குட்ஸ். குட்ஸ் என்றால் என்ன? பொருட்கள். குட் என்றால் நல்ல, அதுக்கு ஒருமை வடிவம் கிடையாது. குட்ஸுக்கு ஒருமை வடிவம் கிடையாது. குட்ஸ் என்றாலே பன்மை வடிவம். பிரிமிசஸ், இடங்கள், அதற்கும் ஒருமை வடிவம் இல்லை, பிரிமிஸ் என்று சொல்ல முடியாது. ப்ரொசீட் என்றால் தொடர்ந்து செய் என்று சொல்கிறோம். ப்ரொசீட்ஸ் என்றால் வசூலித்த பணங்கள், வசூலான தொகையை. ஸோ ப்ரொசீட்ஸுக்கும் ஒருமை வடிவம் கிடையாது. ஸோ இவைகள் எல்லாம் பன்மை வினைச்சொற்களை எடுக்க வேண்டும். த குட்ஸ் ஆர் இன் குடோன், பொருட்கள் குடோனில் இருக்கிறது என்று சொல்லக்கூடாது. இஸ்னா இருக்கிறது, ஆர்னா இருக்கின்றன. த பிரிமிசஸ் டோன்ட் ஹேவ் எ லிஃப்ட், அந்த இடங்களுக்கு ஒரு லிஃப்ட் கிடையாது. டோன்ட் தான் போடணும், டஸ் நாட்னு போடக்கூடாது. டஸ் ஒருமை வினைச்சொல். ப்ரொசீட்ஸ் ஆஃப் த சினிமா ஷோ வேர் given to the old age home. ப்ரொசீட்ஸ் என்றால் என்ன? வசூலித்த தொகை, சினிமா காட்சி மூலமாக வசூலித்த தொகை கொடுக்கப்பட்டது. வேர் given to the old age home, வாஸ் போடக்கூடாது, வேர் தான் போட வேண்டும். ஏனென்றால் இந்த ப்ரொசீட்ஸ் என்பது வசூலித்த தொகைகள், அந்த தொகை என்பது பன்மை வடிவத்திலே வருகிறது. அடுத்தது நிபந்தனை 6, த கலெக்டிவ் நவுன், இந்த கூட்டு பெயர் சொற்களான which means a group of person, பல மக்கள் ஒன்றாக இணையக்கூடிய, பல பொருட்கள் ஒன்றாக இணையக்கூடிய, பல மிருகங்கள் ஒன்றாக இணையக்கூடிய. கேட்டலும் ஆட்டு மந்தை என்று சொல்கிறோம், மந்தை. பிளேசஸ், பல இடங்கள் ஒன்றாக இருக்கக்கூடிய ஒரே பெயர் சொல்ல வருகிற மாதிரி. போலீஸ், லட்சக்கணக்கான போலீஸ் இருக்கிறார்கள், அது ஒரே
ஒரே ஒரு பெயர் சொல்லிலே போலீஸ் என்று சொல்கிறோம். கேபினெட் மந்திரி சபை, மந்திரிகள் ஒரு 50 பேர் இருக்கிறார்கள், அது ஒன்றாக எடுக்கிறோம். ஆர்மி 10 லட்சம் பேர் இருக்கிறார்கள், அதையும் ஒருமையாக எடுத்துக்கொள்கிறோம். கம்பெனி அந்த நிறுவனம், அதை ஒன்றாக எடுத்துக்கொள்கிறோம். ஆடியன்ஸ் லட்சக்கணக்கான பேர் இருக்கிறார்கள், அதையும் ஒருமையாக எடுத்துக்கொள்கிறோம். சொசைட்டி சமுதாயம், அதையும் ஒருமையாக எடுத்துக்கொள்கிறோம். போர்டு ஒரு நிர்வாகம் நடத்தக்கூடிய அந்த போர்டு மெம்பர்ஸ், டைரக்டர்ஸ் என்று சொல்வார்கள். பீப்புள் மக்கள், அவையை ஒருமையாகவும் எடுத்துக்கொள்வோம், பன்மையாகவும் எடுத்துக்கொள்வோம், ரெண்டு வடிவத்திலும் எடுத்துக்கொள்வோம். if the common noun or the group of function as a single unit, இந்த கூட்டு பெயர் சொல் ஒரு யூனிட்டாக ஒரு செயல்படும் பொழுது அதை ஒருமை வினைச்சொல்லை அதனுடன் பயன்படுத்துகிறோம். then the singular verb should be used. தமிழ்நாடு போலீஸ் is good and efficient. தமிழ்நாடு போலீஸ்ல லட்சக்கணக்கான பேர் இருக்கிறார்கள், ஆனால் ஒட்டுமொத்தமாக அது ஒன்றாக ஒரு வடிவத்தில் எடுக்கும் பொழுது இசை பயன்படுத்துகிறாய். தமிழ்நாடு போலீஸ் இஸ் குட் அண்ட் எஃபிஷியன்ட் என்று போடுகிறாய். ஆர் போடுவதில்லை. தமிழ்நாடு போலீஸில் லட்சக்கணக்கான பேர் இருந்தாலும் கூட நீ ஆர் பயன்படுத்துவதில்லை, அதை ஒருமையாக எடுத்துக்கொள்கிறாய். த கேபினெட் ஹஸ் அப்ரூவ்ட் த டாக்ஸ் லாஸ். மந்திரி சபையிலே 50 பேர் உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள், அவர்கள் அனைவரையுமே கேபினெட் என்று ஒருமை வடிவத்திலே எடுத்துக்கொள்கிறாய். அங்கே ஹேஸ் தான் போட வேண்டும், ஹேவ் போடக்கூடாது. ஹேவ் அப்ரூவ்ட் த டாக்ஸ் லாஸ் என்றால் என்ன? ஹேஸ் அப்ரூவ்ட் த டாக்ஸ் லாஸ். அந்த வரி சட்டங்களை அவர்கள் அப்ரூவ்ட், அவர்கள் ஒற்றுக்கொண்டார்கள், ஏற்றுக்கொண்டார்கள், நடைமுறைப்படுத்தி கொண்டார்கள். அடுத்து பி பாருங்க, if the members of the group function individually. இதே தமிழ்நாடு போலீஸ் பல பிரிவுகளாக இருக்கிறது. என்ன பிரிவுகள்? காஞ்சிபுரம் போலீஸ், தமிழ்நாடு மெட்ராஸ் போலீஸ், கோயம்புத்தூர் போலீஸ், தஞ்சை போலீஸ், இப்படி தனித்தனியாக பிரித்து சொல்லும் பொழுது அங்கே ஆர் பயன்படுத்துகிறாய். மந்திரிகளே ஆண் மந்திரிகள், பெண் மந்திரிகள் என்று தனித்தனியாக சொல்லும் பொழுது ஆர் பயன்படுத்துகிறாய். ஸோ இஃப் த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த குரூப் ஃபங்க்ஷன் இண்டிவிஜுவலி, தனிப்பட்ட முறையில் பிரிவுகள் அங்கு இருக்கும் பொழுது then the verb should be in plural form. அந்த வினைச்சொற்கள் பன்மை வடிவத்திலே இருக்க வேண்டும். the audience, ஆடியன்ஸ் என்றால் என்ன? 20 வயதுக்குள்ள இருக்கக்கூடியவர்கள், 20லிருந்து 30 வயதுக்குள்ள இருக்கக்கூடியவர்கள், 30லிருந்து 40, 50, 60, ஆண் பெண், திருமணமானவர்கள், திருமணமாகாதவர்கள், பையன்கள், பெண்கள், இப்படி பல பிரிவுகளாக அந்த பார்வையாளர்களை பற்றி. ஆடியன்ஸ் என்றால் என்ன? பார்வையாளர்கள் அல்லது கேட்கக்கூடியவர்கள் அல்லது ரசிகர்கள், யாரையும் சொல்லலாம். ஆடியன்ஸ் ஆர் என்ஜாயிங் த ப்ரோக்ராம், இஸ் என்ஜாயிங் த ப்ரோக்ராம் என்று சொல்ல முடியாது. ஏன்னா பலதரப்பட்ட ரசிகர்கள் இருக்கிறார்கள். ஆர் பன்மை வினைச்சொல்லான ஆரை பயன்படுத்துகிறாய். பீப்புள் ஹேவ் தேர் ஓன் இண்டிவிஜுவாலிட்டி. மக்கள் 1 கோடி பேர் இருக்கிறோம், 28 மாநிலங்கள், 29 மாநிலங்கள். ஒவ்வொரு மாநிலத்து மக்களும் தனித்தனி ஆசை வைத்திருக்கிறார்கள். அவர்களை ஒவ்வொரு மாநிலத்தினரை பற்றி சொல்லும் பொழுது, ஒவ்வொரு மனிதனை பற்றி சொல்லும் பொழுது அவனுக்கு தனிப்பட்ட முறையிலே எண்ணங்கள் இருக்கிற பொழுது அங்கே ஹேவ் தான் யூஸ் பண்ணுகிறாய், ஆஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. பீப்புள் ஹேவ் தேர் ஓன் இண்டிவிஜுவாலிட்டி. ஒவ்வொரு மனிதனும் அவனவனுக்குள்ளே தனித்தன்மைகளை உடையவனாக இருக்கிறான். ஹேவ் தான் பயன்படுத்த வேண்டும், ஹேஸ் பயன்படுத்தக்கூடாது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த சப்ஜெக்ட் வேர்ப் ரூல்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். 33 நிபந்தனைகளை கொடுத்து இருக்கிறோம். 1 2 முடித்து விட்டோம், இந்த 3வதுக்கு வந்து இருக்கிறோம். சில பெயர் சொற்கள் எஸ்ல முடிந்தாலும் ஒருமை வினைச்சொல்லைத்தான் எடுக்க வேண்டும். சில ஐசிஎஸ்ல முடிக்கக்கூடியது பன்மை வடிவத்திலே இருந்தாலும் ஒருமையாகவும் எடுத்துக்கொள்ளலாம், பன்மையாகவும் எடுத்துக்கொள்ளலாம். அது ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு சப்ஜெக்டை பற்றி சொல்லும் பொழுது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் புள்ளி விவரங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது, தனித்தனியாக சொல்லும் பொழுது ஆர் பயன்படுத்திக் கொள்கிறாய். அடுத்து நிபந்தனை 4, இந்த சப்ஜெக்ட் வேர்ப் காம்ப்ளிமெண்டை ஒற்றி வினைச்சொல் இருக்கக்கூடாது. காம்ப்ளிமெண்ட் என்றால் என்ன? ஆம், இஸ், ஆர், வாஸ்க்கு பின்னாடி வரக்கூடியது அனைத்தும் காம்ப்ளிமெண்ட். இந்த காம்ப்ளிமெண்டை பொறுத்து வினைச்சொல் இருக்கக்கூடாது. இந்த சப்ஜெக்டான எழுவாயை பொறுத்து தான் வினைச்சொல் இருக்க வேண்டும். அடுத்தது நிபந்தனை 5, சில சொற்களான பெயர் சொற்கள் குட்ஸ், பிரிமிசஸ், ப்ரொசீட்ஸ், இவைகளுக்கு ஒருமை இல்லை, அவைகள் பன்மை வடிவ வினைச்சொற்களை தான் எடுக்கும். அடுத்தது கூட்டு பெயர் சொற்களான போலீஸ், கேபினெட், ஆர்மி, கம்பெனி, ஆடியன்ஸ், சொசைட்டி, போர்டு, பீப்புள், இவைகள் ஒருமை வினைச்சொல்லையும் எடுக்கும், பன்மை வினைச்சொல்லையும் எடுக்கும். ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு கூட்டான பெயர் சொல்லை சொல்லும் பொழுது ஒருமை வினைச்சொல்லா எடுக்கும், தனித்தனியாக சொல்லும் பொழுது பன்மை வினைச்சொல்லை எடுக்கும். ஸோ நண்பர்களே, இந்த ஒருமை வினைச்சொல்லான ஈட்ஸ், இஸ், ஹேஸ், டஸ், பன்மை வினைச்சொல் ஈட்டு, ஆறு, ஹேவ், டூ, இவைகள் தான். இதை எங்கே யூஸ் பண்ண? ஈட்டுக்கு பதிலாக ஸ்லீப், டாக்னு சொல்லலாம். ஈட்ஸுக்கு பதிலாக ரைட்ஸ், கோஸ் என்று சொல்லலாம். ஸோ இந்த நிபந்தனைகள் அனைத்தும் நிகழ்காலத்திற்கு மட்டுமே. நிகழ்காலம் மிக மிக முக்கியமானது. ஸோ இந்த நிபந்தனைகளை பார்த்து இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற நிபந்தனைகளை பார்ப்போம். அதுவரை தேங்க்யூ வெரி மச். நமஸ்காரம். வெல்கம் டு ACE American Spoken English Center in Chennai. This is English Malayalam version.
നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ ഗ്രാമർ ബുക്കിലെ സബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് വെർബ് റൂൾസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ്. സബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് വെർബ് റൂൾസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് 9ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ. ഇന്ന് നമുക്ക് പേജ് നമ്പർ 126 to 129 നോക്കാം. വീഡിയോ നമ്പർ 50. കണ്ടീഷൻ നമ്പർ 3. 2 കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ, സബ്ജക്റ്റും വെർബും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻസ്. ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ നമ്പർ 3 നോക്കാം. Some of the nouns which are in plural forms but having singular in meaning. Some of the nouns, ചില നാമങ്ങൾ which are in plural form, അത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബഹുവചന രൂപമാണെന്ന് തോന്നും, പക്ഷെ അത് ഏകവചന അർത്ഥമേ തരുന്നുള്ളൂ. ഹാവിങ് സിംഗുലർ ഇൻ മീനിങ്, അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകവചനത്തിലായിരിക്കും തരുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. എക്കണോമിക്സ്, മാത്സ്, ഫിസിക്സ്, ന്യൂസ്. ഈ കേസിലെല്ലാം ഇത് അവസാനിക്കുന്നത്, ആ വാക്ക് അവസാനിക്കുന്നത് എസ്സിലാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ എസ്സിൽ അവസാനിക്കുന്നത് ബഹുവചനത്തിലാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത്. കാർ, കാർസ്, ബോയ്, ബോയ്സ്. പക്ഷെ ഇവിടെ എസ്സിലാണ് അവസാനിക്കുന്നതെങ്കിലും ഇത് ബഹുവചനത്തിലല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഏകവചന അർത്ഥമാണ് തരുന്നത്. എക്കണോമിക്സ്, സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം, മാത്സ്, ഫിസിക്സ്, ന്യൂസ്, ഇതെല്ലാം എസ്സിലാണ് അവസാനിക്കുന്നതെങ്കിലും ഏകവചന അർത്ഥം തരുന്നു. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ദ ന്യൂസ് ഹാസ് കം ഔട്ട്. ദ ന്യൂസ് ഹാസ് കം ഔട്ട് എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ന്യൂസ് എന്നുള്ളത് ഏകവചന രൂപത്തിലാണ്, അതുകൊണ്ട് ഹാസ്. വെർബ്, ക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, ഹാവ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല, ഏകവചന ക്രിയാരൂപം. നെക്സ്റ്റ്, മാത്സ് ഈസ് ഈസി. മാത്സ് ഈസ് ഈസി. ഗണിതശാസ്ത്രം എളുപ്പമുള്ള വിഷയമാണ്. മാത്സ് ഈസ് ഈസി ആണ്. മാത്സ് ആർ ഈസി എന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ഈസ് എന്നുള്ള ഏകവചന ക്രിയാരൂപം അതാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. മാത്സ് എന്നുള്ളത് ഏകവചനത്തിൽ വരണം. തേർഡ് വൺ, എക്കണോമിക്സ് ഹാസ് എ ഗുഡ് ഫ്യൂച്ചർ. എക്കണോമിക്സ് ഹാസ് എ ഗുഡ് ഫ്യൂച്ചർ. ഇവിടെയും അതേ കേസാണ്. ഹാസ് എന്നുള്ള ഏകവചന ക്രിയാരൂപമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഹാസ്. എക്കണോമിക്സ് ഹാസ് എ ഗുഡ് ഫ്യൂച്ചർ. സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിനൊരു നല്ല ഭാവി ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, സം ഓഫ് ദ നൗൺസ് which are ending in ICS. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. ഇനി ചില നാമങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത അവ അവസാനിക്കുന്നത് ICSലാണെങ്കിലും. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്നുള്ളത് ICS അവസാനിക്കുന്നു. പൊളിറ്റിക്സ്, അത്ലറ്റിക്സ് are recognized as singular if it means about an organized body of knowledge, and it is plural if it means individual qualities or facts. ചില നാമങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത അവ ICSൽ അവസാനിക്കുന്നു. എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കണ്ടു. അത് ആ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആസ് സിംഗുലർ, നമുക്കത് ഏകവചനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം. എപ്പോൾ? ഇഫ് ഇറ്റ് മീൻസ് അബൌട്ട് ആൻ ഓർഗനൈസ്ഡ് ബോഡി ഓഫ് നോളജ്. ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ബോഡി, ഒരു യൂണിറ്റിനെ പറ്റിയാണ് അത് പ്രതിപാദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഏകവചനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി അല്ലാത്ത കേസിൽ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലൂറൽ, അത് ബഹുവചനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഇഫ് ഇറ്റ് മീൻസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്വാളിറ്റീസ് ഓർ ഫാക്ട്സ്, ഒരു വ്യക്തിപരമായ ഏതെങ്കിലും ഗുണത്തെയോ ഒരു വസ്തുതയോ ആണ് ഇവ സൂചിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവയെ നമുക്ക് ബഹുവചന രൂപത്തിൽ വാചകത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഈസ് എ ഗുഡ് സബ്ജക്റ്റ്. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഈസ് എ ഗുഡ് സബ്ജക്റ്റ്. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒരു വളരെ നല്ല വിഷയമാണ്. അവിടെ നമ്മൾ ഈസ് എന്നുള്ള ഏകവചന രൂപം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. കാരണം അതൊരു ബോഡി ഓഫ് നോളജ്, ഒരു കേസിനെ പറ്റി മാത്രം പറയുന്നു. സെക്കൻഡ് വൺ നോക്കൂ. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആർ ദെയർ ടു പ്രൂവ് ഇന്ത്യ ഈസ് ഗുഡ് ഇൻ എക്സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട്സ്. ഇവിടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആർ ദെയർ, ആർ എന്നുള്ള ബഹുവചന ക്രിയാരൂപം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. കാരണം ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്തിനാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്? എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കയറ്റുമതി ഇറക്കുമതി സംഭവങ്ങളെ, പ്രൂവ് ഇന്ത്യ ഈസ് ഗുഡ് ഇൻ എക്സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട്സ്, ഇന്ത്യ അതിൽ വളരെ മികച്ചതാണ് എന്നുള്ള കാണിക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. അതുകൊണ്ട് അതൊരു ലോട്ട് ഓഫ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ടെക്സ്റ്റൈൽസ്, ഫിഷറീസ്, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ആ ബിസിനസ്സുകളുടെ ഒരു അളവുകോൽ. അതുകൊണ്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആർ ദെയർ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വൺ, അത്ലറ്റിക്സ് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ എവറി സ്റ്റുഡൻറ്റ്. അത്ലറ്റിക്സ് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ എവറി സ്റ്റുഡൻറ്റ്. അത്ലറ്റിക്സ് അതായത് കായിക വിനോദങ്ങൾ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും, ഓരോ കുട്ടികൾക്കും വളരെ നല്ലതാണ്, അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ ദ ഗെയിം, അതായത് കായിക വിനോദങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്
എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. അത് വളരെ നല്ലതാണ് ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും. അത്ലറ്റിക്സ് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ എവരി സ്റ്റുഡൻറ്. ഇനി അടുത്ത കേസ് നോക്കാം. അത്ലറ്റിക്സ് ഗീവ് ഗുഡ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്. അത്ലറ്റിക്സ് ഗീവ് ഗുഡ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്. ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത്ലറ്റിക്സ് മീൻസ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കായിക വിനോദങ്ങളും, അതായത് ഹൈ ജമ്പ്, ലോങ് ജമ്പ്, നീന്തൽ തുടങ്ങിയ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കായിക വിനോദങ്ങളും ഒരു നല്ല എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്, ഒരു മാനസിക ഉപാധി നൽകുന്ന തരത്തിലുള്ള വിനോദ ഉപാധിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്ലറ്റിക്സ് ഗീവ് ഗുഡ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്. ഇവിടെ നമുക്ക് പ്ലൂറലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് കേസിൽ സിംഗുലർ ഫോമിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത കണ്ടീഷൻ നോക്കാം. കണ്ടീഷൻ നമ്പർ 4. ഇഫ് ദർ ഈസ് എ സബ്ജക്റ്റ്, verb and a complement in a sentence, then the verb agrees with its subject and not with its complement. ഒരു വാചകത്തിൽ സബ്ജക്റ്റ് വരുന്നു, വെർബ് വരുന്നു, കോംപ്ലിമെന്റ് വരുന്നു. സബ്ജക്റ്റ് എന്നാൽ കർത്താവ്, എന്തിനെ പറ്റിയാണോ പറയുന്നത് അത് സബ്ജക്റ്റ്. വെർബ് ക്രിയ. കോംപ്ലിമെന്റ് മീൻസ് ഒരു പരിപൂരകം, അതായത് ഒരു വാചകത്തിലെ പൂർണ്ണ അർത്ഥം തരുന്നത് എന്തോ അതാണ് കോംപ്ലിമെന്റ്. അതായത് ആം, ഈസ്, ആർ, വാസ് തുടങ്ങിയ ഓക്സിലറി വെർബ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് കോംപ്ലിമെന്റ്. അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ദെൻ ദ വെർബ് എഗ്രീസ് വിത്ത്. വെർബ് എന്ന് പറയുന്ന ക്രിയ ഏതിനെ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കണം? എഗ്രി വിത്ത് ഇറ്റ്സ് സബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് നോട്ട് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് കോംപ്ലിമെന്റ്. കോംപ്ലിമെന്റിനെ ആശ്രയിച്ചല്ല വെർബ് വരേണ്ടത്, അതിലെ സബ്ജക്റ്റിനെ, അതായത് കർത്താവിനെ ആശ്രയിച്ച് വേണം നമ്മൾ വെർബ് ഉപയോഗിക്കാൻ. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. മിസ്റ്റേക്സ് ആർ ദയേഴ്സ്. മിസ്റ്റേക്സ് ആർ ദയേഴ്സ് എന്നല്ല ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, മിസ്റ്റേക്സ് ഈസ് ദയേഴ്സ്. മിസ്റ്റേക്സ് എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റ് അത് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം? വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ വെർബ് ഉപയോഗിക്കണം. ദയേഴ്സ് എന്നുള്ളത് കോംപ്ലിമെന്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്, അതിനെ ആശ്രയിച്ചല്ല വരേണ്ടത്. മിസ്റ്റേക്സ് ഈസ് ദയേഴ്സ്, തെറ്റുകൾ അവരുടേതാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. ഇനി അടുത്ത കണ്ടീഷൻ നോക്കാം. Certain nouns do not have singular forms. Examples are goods, premises, proceeds, etc. ഇനി ചില നാമങ്ങൾ do not have a singular form. അവ സിംഗുലർ ഫോമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, അവയ്ക്ക് സിംഗുലർ ഫോം, ഏകവചന രൂപം ഇല്ല. ബഹുവചന രൂപത്തിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ വാചകത്തിൽ ചില വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഗുഡ്സ്. ഗുഡ്സ് എന്നാൽ ചരക്കുകൾ. ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചരക്കുകൾ. ഗുഡ് എന്നുള്ളത് വേറെ അർത്ഥം തരുന്നു. ഗുഡ് എന്നുള്ളത് അഡ്ജക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഗുഡ്സ് എന്നാൽ ചരക്കുകൾ, അവയ്ക്ക് സിംഗുലർ ഫോം വരുന്നില്ല. നെക്സ്റ്റ് പ്രിമിസസ്, പ്രൊസീഡ്സ്. പ്രിമിസസ് മീൻസ് സ്ഥലങ്ങൾ. പ്രൊസീഡ്സ് ഇവയെല്ലാം ഏകവചന രൂപം തരുന്നില്ല, ബഹുവചനത്തിൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ദ ഗുഡ്സ് ആർ ഇൻ ഗോഡൗൺ. ദ ഗുഡ്സ് ആർ എന്നുള്ള ബഹുവചന ക്രിയാരൂപം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. കാരണം ഗുഡ്സ് എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ബഹുവചനത്തിലാണ്. ദ ഗുഡ്സ് ആർ ഇൻ ഗോഡൗൺ, ചരക്കുകൾ ഗോഡൗണിൽ ഉണ്ട്. ദ പ്രിമിസസ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് എ ലിഫ്റ്റ്. ദ പ്രിമിസസ് ഡു നോട്ട് ഹാവ്. ഡു നോട്ട് എന്നുള്ള ബഹുവചന ക്രിയാരൂപം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രിമിസസ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് എ ലിഫ്റ്റ്. ആ പരിസരത്തെങ്ങും ഒരു ലിഫ്റ്റ് ഇല്ല, ആ പ്ലേസിൽ ലിഫ്റ്റ് ഇല്ല. The third example, the proceeds of the cinema show were given to the old age home. The proceeds means collecting money. ആ ഒരു സിനിമ ഷോ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു, അത് വെച്ച് കിട്ടുന്ന പൈസ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം, അതായത് വാർദ്ധക്യം ഉള്ള ആൾക്കാരെ താമസിപ്പിക്കുന്ന അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ഷോ വെയർ ഗിവൺ ടു ദ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം. ഇവിടെ പ്രൊസീഡ്സ് എന്നുള്ള ബഹുവചനത്തിലായതുകൊണ്ട് വേർ എന്നുള്ള ബഹുവചന ക്രിയാരൂപമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത കണ്ടീഷൻ നോക്കാം. കണ്ടീഷൻ നമ്പർ 6. ദ കളക്റ്റീവ് നൗൺ വിച്ച് മീൻസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ്, തിങ്സ്, ആനിമൽസ്, പ്ലേസസ്, എക്സെട്ര, ലൈക്ക് പോലീസ്, ക്യാബിനറ്റ്, ആർമി, കമ്പനി, ഓഡിയൻസ്, സൊസൈറ്റി, ബോർഡ്, പീപ്പിൾ, എക്സെട്ര. ഒരു കളക്റ്റീവ് നൗൺ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ്, ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെയോ വസ്തുക്കളെയോ മൃഗങ്ങളെയോ സ്ഥലങ്ങളെയോ ഇവയെല്ലാം കാണിക്കുന്ന ഒരു കളക്റ്റീവ് നൗൺ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. പോലീസ് എന്നാൽ എന്താണ്? പലതരത്തിലുള്ള പോലീസ്, ട്രാഫിക് പോലീസ്, അല്ലാത്ത പോലീസ്, അതെല്ലാം ഉണ്ട്. ക്യാബിനറ്റ് എന്നുള്ളതും ക്യാബിനറ്റിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മെമ്പേഴ്സ് എന്തായാലും കാണും. ആർമി, കമ്പനി, ഓഡിയൻസ് മീൻസ് പ്രേക്ഷകർ, അതെല്ലാം. സൊസൈറ്റി,
ബോട്ട് പീപ്പിൾ ഇവയെല്ലാം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് കേസ്, if the common noun or the group functions as a single unit, then singular verb should be used. If the common noun or a group functions as a single unit, ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ്, ഒരു ഏകീകരിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും സിംഗുലർ വെർബ് വെച്ച് ഉപയോഗിക്കണം. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. തമിഴ്നാട് പോലീസ് ഈസ് ഗുഡ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻറ്റ്. തമിഴ്നാട് പോലീസ് ഈസ് ഗുഡ്. നമ്മൾ തമിഴ്നാട് പോലീസിനെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഒത്തിരി സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ടൈപ്പ് പോലീസുകളുണ്ട്. അവയെല്ലാം ഒറ്റ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ സിംഗുലർ വെർബായ ഈസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാകും. തമിഴ്നാട് പോലീസ് വളരെ കാര്യക്ഷമതയുള്ളതാണ്. ഈസ് വെരി ഗുഡ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻറ്റ്. ദ ക്യാബിനറ്റ് ഹാസ് അപ്രൂവ്ഡ് ദ ടാക്സ് ലോസ്. ക്യാബിനറ്റ് ഹാസ് എന്നുള്ള ഏകവചന ക്രിയാരൂപം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. കാരണം ക്യാബിനറ്റ് എന്നുള്ളത് അതിലെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനെയും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് നമ്മളൊരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ദ ക്യാബിനറ്റ് ഹാസ് അപ്രൂവ്ഡ് ദ ടാക്സ് ലോസ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് കേസ് എപ്പോഴാണെന്ന് നോക്കാം. ഇഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഫങ്ഷൻസ് ഇൻഡിവിജ്വലി, then the verb should be in plural form. If the members of the group function individually, അതിലെ ഓരോ മെമ്പേഴ്സും തനിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവയെ നമുക്ക് പ്ലൂറൽ ഫോമിൽ വെർബ് കൊണ്ടുവരാം. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. The audience are enjoying the program. The audience are enjoying. ഇവിടെ നമ്മൾ ആർ എന്നുള്ള ബഹുവചന ക്രിയാരൂപം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. കാരണം the audience are enjoying the program. ഓരോ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് കേസ് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് the audience are enjoying the program. പ്രേക്ഷകർ എല്ലാവരും ആ പരിപാടി നന്നായി ആസ്വദിക്കുന്നു. സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ, people have their own individuality. People have their own individuality. ഓരോ ആൾക്കാർക്കും അവരുടേതായ ഒരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട്. people have നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെ എടുത്തു പറയുന്നത് കൊണ്ട് പ്ലൂറൽ ഫോമിൽ ഹാവ് എന്നുള്ള പ്ലൂറൽ വെർബ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. പീപ്പിൾ ഹാവ് ദെയർ ഓൺ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി. അതായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടത്. ഇന്ന് കണ്ടീഷൻ 3, 4, 5, 6 ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ് കണ്ടു. കണ്ടീഷൻ 3 എന്തായിരുന്നു പറയുന്നത്? ചില നാമങ്ങൾ വിച്ച് ആർ ഇൻ പ്ലൂറൽ ഫോംസ് ബട്ട് ഹാവിങ് സിംഗുലർ ഇൻ മീനിങ്. കണ്ടാൽ നമുക്ക് ബഹുവചന രൂപമാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും അവ ഏകവചന അർത്ഥമാണ് തരുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ, എക്കണോമിക്സ്, മാത്സ്, ഫിസിക്സ്, ന്യൂസ് ഇവയെല്ലാം എസ്സിലാണ് അവസാനിക്കുന്നതെങ്കിലും ഏകവചന അർത്ഥമാണ് തരുന്നത്. ഇനി അടുത്ത കേസ് നമ്മൾ കണ്ടത് ICS അവസാനിക്കുന്ന ചില വാക്കുകൾ അവ നമുക്ക് ഒരു സിംഗുലർ ഫോമിൽ ഏകവചന രൂപത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് ആണെങ്കിൽ. എപ്പോൾ ബഹുവചനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പറയുന്നു? ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്വാളിറ്റിയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവ ബഹുവചന രൂപത്തിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി അടുത്ത കണ്ടീഷൻ 4 പറയുന്നത് ഒരു വാചകത്തിൽ സബ്ജക്റ്റ്, വെർബ്, കോംപ്ലിമെന്റ് ഇവ മൂന്നും വരികയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിലെ വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജക്റ്റിനെ ആശ്രയിച്ചു മാത്രമേ വരികയുള്ളൂ. കോംപ്ലിമെന്റിനെ ആശ്രയിച്ചല്ല ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കണ്ടു. ദെൻ അടുത്ത കണ്ടീഷൻ, സർട്ടൻ നൗൺസ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് സിംഗുലർ ഫോം. സിംഗുലർ ഫോം ഇല്ലാത്ത ചില വെർബുകൾ, ചില നാമങ്ങൾ, ഗുഡ്സ്, പ്രൊസീഡ്സ്, പ്രിമിസിസ് ഇവയെല്ലാം ബഹുവചന രൂപത്തിൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. ഏകവചന രൂപം അതിന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കണ്ടു. അടുത്ത കണ്ടീഷൻ 6. കണ്ടീഷൻ 6 എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കളക്റ്റീവ് നൗണായി പോലീസ്, ക്യാബിനറ്റ്, ആർമി, കമ്പനി, ഓഡിയൻസ്, സൊസൈറ്റി, ബോർഡ്, പീപ്പിൾ തുടങ്ങിയ ചില കളക്റ്റീവ് നൗൺ എങ്ങനെ വാചകത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം? അത് ഒരു കോമൺ നൗൺ ഓർ ദ ഗ്രൂപ്പ് ഫംഗ്ഷനെയാണ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കത് സിംഗുലർ വെർബിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി അല്ലാത്ത കേസിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലി ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവയെ നമുക്ക് ബഹുവചന ക്രിയയുടെ കൂടെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ. നമസ്കാരം, വെൽക്കം ടു ആസ് എൻ അമേരിക്കൻ സ്പോക്കൻ ఇంగ్లీష్ టు తెలుగు వెర్షన్ ప్రాక్టికల్ గ్రామర్ పుస్తకం పేజ్ నెంబర్ 126, 129, వీడియో నెంబర్ 50. మనం ముందు వీడియోలో సబ్జెక్ట్ అండ్ వర్బ్ రూల్స్ అండ్ కండిషన్స్కి మనం మొత్తం 2 కండిషన్స్ చూసాం ముందు వీడియోలో. ఈ వీడియోలో 3వ కండిషన్ నుంచి చూస్తున్నాం. కండిషన్ 3 అనగా రూల్ 3 ఏంటి అంటే సమ్ ఆఫ్ ది నౌన్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ప్లూరల్ ఫామ్ బట్ హ్యావింగ్ సింగులర్ ఇన్ మీనింగ్. కొన్ని నామవాచకాలు అనేవి బహువచన రూపంలో ఉన్నా కానీ అవి
ఏకవచన రూపార్థాన్ని ఇస్తాయి అనేది ఈ కండిషన్కి అర్థం. అనగా కొన్ని నామవాచకాలు ప్లూరల్ ఫామ్లో ఉన్నప్పటికీ మనకి సింగులర్ ఫామ్ యొక్క మీనింగ్ని ఇస్తాయి అనేది ఈ కండిషన్కి అర్థం. మనకి ప్లూరల్ ఫామ్ అంటే మనకి నామవాచకానికి చివర ఎస్ని కనుక యాడ్ చేస్తే మనం ప్లూరల్ ఫామ్గా చెప్పుకుంటాం. అలా ప్లూరల్ ఫామ్లో ఎస్ని యాడ్ చేసి ఉన్న పదం కూడా ఒక్కొక్కసారి సింగులర్ అర్థాన్ని ఇస్తుంది, సింగులర్ ఫామ్ యొక్క అర్థాన్ని ఇస్తుంది. ఇక్కడ కొన్ని ఉదాహరణలు ఇవ్వబడినాయి. అవి ఏంటివి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎకనామిక్స్. ఇక్కడ ఎకనామిక్స్ అనేది మామూలుగా మనం వర్డ్కి లాస్ట్లో ఎస్ని చేరిస్తే ప్లూరల్ ఫామ్ అని చెప్పి మనం అనుకుంటాం. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎకనామిక్స్ అనేది లాస్ట్లో ఎస్ చేర్చినప్పటికీ ఇది సింగులర్ ఫామ్, అనగా ఏకవచన అర్థాన్ని మాత్రమే ఇస్తుంది. మనం ఎకనామిక్స్ అని చెప్పి ఒక సబ్జెక్ట్ని గురించి చెప్తున్నాము. సో ఇది ఏకవచన అర్థాన్ని ఇస్తుంది. మ్యాథ్స్ ఇక్కడ మ్యాథ్స్ అని అంటాం. ఇక్కడ ఎస్ని చేర్చినందువల్ల ఇది ప్లూరల్ కాదు, ఇది ఏకవచన అర్థాన్ని ఇస్తుంది, మ్యాథ్స్ అని అంటాం. ఫిజిక్స్ అని అనం. ఫిజిక్స్ అనేది ఒక సబ్జెక్ట్ కనుక మనం ఫిజిక్స్ అని అంటాం. ఇక్కడ ఫిజిక్స్ అనేది కూడా ఏకవచన రూపాన్ని ఇస్తుంది. నెక్స్ట్ న్యూస్ అనగా వార్తలు. మనం న్యూ అని చెప్పి చెప్పం, న్యూస్ అని చెప్పి చెప్తాం. ఇక్కడ ఈ న్యూకి తర్వాత ఎస్ని చేర్చినప్పటికీ కూడా ఇది బహువచన రూపాన్ని ఇవ్వదు, ఏకవచన రూపార్థాన్ని మాత్రమే ఇస్తుంది. సో వీటికి మనం ఏకవచన రూపాన్ని అర్థాన్ని ఇస్తుంది కాబట్టి మనం వాటికి ఏకవచన క్రియల్ని మాత్రమే ఉపయోగిస్తాం, కానీ బహువచన రూపక్రియల్ని ఉపయోగించాం. అసలు ఏకవచన రూపక్రియలు ఏంటి, బహువచన రూపక్రియలు ఏంటి అంటే ఏకవచన రూపక్రియలు వచ్చేసరికి ఈట్స్, ఈస్, హ్యాస్, డస్ అనేవి సింగులర్ వర్బ్స్ అనగా ఏకవచన రూపక్రియలు. ప్లూరల్ వర్బ్స్ అనగా బహువచన రూపక్రియలు వచ్చేసరికి ఈట్, ఆర్, హ్యావ్, డూ అనేవి బహువచన రూపక్రియలు. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇది ఎకనామిక్స్ అనేది సింగులర్ మీనింగ్ అనగా ఏకవచన అర్థాన్ని ఇస్తుంది కనుక దానికి మనం సింగులర్ వర్బ్ ఏకవచన క్రియని మాత్రమే ఉపయోగిస్తాం. ఎగ్జాంపుల్ 1, ద న్యూస్ హ్యాస్ కమ్ అవుట్. ఇక్కడ న్యూస్ అనేది ఏకవచన పదం కనుక మనం హ్యాజ్ అనే ఏకవచన క్రియని మాత్రమే మనం ఇక్కడ ఉపయోగించాం. ద న్యూస్ హ్యాస్ కమ్ అవుట్, ఆ వార్తలు బయటకు వచ్చాయి అనేది ఈ వాక్యమునకు అర్థం. 2, మ్యాథ్స్ ఈజ్ ఈజీ. ఇక్కడ మ్యాథ్స్ అనేది ఏకవచన రూపము, ఈజ్ అనేది ఏకవచన క్రియ. ఏకవచన రూప పదానికి మనం ఏకవచన క్రియని మాత్రమే ఉపయోగించాలి. సింగులర్ వర్డ్కి మనం సింగులర్ వర్బ్ని మాత్రమే ఉపయోగిస్తాం. మ్యాథ్స్ ఈజీ, ఆ మ్యాథ్స్ సబ్జెక్ట్ అనేది చాలా సులభమైన సబ్జెక్ట్. మ్యాథ్స్ అనేది చాలా సులభం అనేది ఈ వాక్యమునకు అర్థం. లెక్కలు చాలా ఈజీ. నెక్స్ట్ 3, ఎకనామిక్స్ హ్యాజ్ ఏ గుడ్ ఫ్యూచర్. ఇక్కడ ఎకనామిక్స్ హ్యాజ్ ఏ గుడ్ ఫ్యూచర్. ఎకనామిక్స్ అనేది సింగులర్ వర్డ్ అనగా ఏకవచన రూపం కలిగింది. సో ఇక్కడ సింగులర్ వర్డ్ కాబట్టి మనం ఇక్కడ క్రియని కూడా సింగులర్ వర్బ్గా తీసుకుంటాం, ఏకవచన రూపక్రియగా తీసుకుంటాం. సో ఇక్కడ హ్యాస్ అనేది కూడా ఏకవచన రూపక్రియ, ఈ ఎకనామిక్స్ అనేది ఏకవచన రూపం కలిగింది కాబట్టి మనం హ్యాజ్ అనే ఏకవచన రూపక్రియని ఇక్కడ ఉపయోగించాం. ఎకనామిక్స్ హ్యాజ్ ఏ గుడ్ ఫ్యూచర్. ఎకనామిక్స్కి ముందు రోజుల్లో చాలా బాగుంటుంది అనేది ఈ వాక్యమునకు అర్థం. నెక్స్ట్, సమ్ ఆఫ్ ది నౌన్స్ విచ్ ఆర్ ఎండింగ్ ఇన్ ఐసిఎస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కొన్ని నామవాచకాలకి చివర ఐసిఎస్ అనే పదంతో ఆగిపోతే ఏంటివి అంటే ఆ ఐసిఎస్ పదంతో ఆగిపోయే నామవాచకాలు ఏంటివి అంటే స్టాటిస్టిక్స్, పాలిటిక్స్, ఎథ్లెటిక్స్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇక్కడ మొత్తం దీని తర్వాత ఐసిఎస్తో ఆగిపోయింది, చివర పాలిటిక్స్కి కూడా చివర ఐసిఎస్ అనే పదంతో ఆగిపోయింది. స్టాటిస్టిక్స్ అనేది కూడా ఐసిఎస్, చివర ఐసిఎస్ అనే పదంతో ఆగిపోయింది. ఇలా ఆగిపోయిన నామవాచకాలు ఆర్ రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ సింగులర్. ఇలాగా పదము చివర ఐసిఎస్తో ఆగిపోయిన నామవాచకాలని మనం సింగులర్ ఏకవచన పదాలుగా మనం రికగ్నైజ్ చేసుకుంటాం. ఆర్ రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ సింగులర్ ఇఫ్ ఇట్ మీన్స్ అబౌట్ అన్ ఆర్గనైజ్డ్ బాడీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. అలాగా సింగులర్గా మనం ఎందుకు తీసుకుంటామంటే ఆ పదాలు అనేవి మనం ఒక బాడీగా మొత్తాన్ని గురించి చెప్తున్నాము, బాడీని గురించి చెప్తున్నాం కనుక దాన్ని మనం సింగులర్గా తీసుకోవాలి.
and it is plural if the means individual qualities are facts. దాన్ని మనం అదే పదాన్ని ప్లూరల్గా ఎప్పుడు తీసుకుంటామంటే మనం ఒక్కొక్క దాని గురించి ఇప్పుడు మొత్తాన్ని గురించి చెప్పేటప్పుడు ఆ పదాన్ని సింగులర్గా తీసుకుంటాం, ఆ మొత్తంలో ఒక్కొక్క దాన్ని డివైడ్ చేసి పార్ట్స్గా చెప్పేటప్పుడు దాన్ని ప్లూరల్గా తీసుకుంటాం. ఇక్కడ ఐసిఎస్ అనేది పదము చివర ఆగిపోతే ఆ పదాన్ని సింగులర్గా ఎప్పుడు కన్సిడర్ చేస్తామంటే టోటల్ బాడీని గురించి చెప్పేటప్పుడు ఆ పదాన్ని సింగులర్గా కన్సిడర్ చేస్తాము, ఆ బాడీని డివైడ్ చేసి చెప్పేటప్పుడు దాన్ని మనం ప్లూరల్గా కన్సిడర్ చేస్తాం. ఉదాహరణకి స్టాటిస్టిక్స్ ఈజ్ ఏ గుడ్ సబ్జెక్ట్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి స్టాటిస్టిక్స్ ఈజ్ ఏ గుడ్ సబ్జెక్ట్ అనగా ఆ స్టాటిస్టిక్స్ అనేది ఒక మంచి సబ్జెక్ట్ అని పూర్తి ఒక సబ్జెక్ట్ మొత్తాన్ని గురించి మనం అక్కడ చెప్తున్నాం కనుక, ఒక హోల్ బాడీ గురించి మనం చెప్తున్నాం కనుక దాన్ని మనం సింగులర్గా కన్సిడర్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ స్టాటిస్టిక్స్ని సింగులర్గా కన్సిడర్ చేసినప్పుడు దానికి మనం సింగులర్ వర్బ్ని మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం. అందుకని ఇక్కడ ఈజ్ అనే సింగులర్ వర్బ్ని మాత్రమే యూజ్ చేసాం. స్టాటిస్టిక్స్ ఈజ్ ఏ గుడ్ సబ్జెక్ట్, స్టాటిస్టిక్స్ అనేది ఒక మంచి విషయమైన సబ్జెక్ట్ అనేది ఈ వాక్యమునికి అర్థం. 2 స్టాటిస్టిక్స్ ఆర్ దేర్ టు ప్రూవ్ ఇండియా ఈజ్ గుడ్ ఇన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇక్కడ స్టాటిస్టిక్స్ అనేది మొత్తాన్ని గురించి చెప్తుంది కనుక మనం సింగులర్గా కన్సిడర్ చేసాం. ఇక్కడ స్టాటిస్టిక్స్ అనేది ఇండియా యొక్క టాలెంట్ని ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఈ స్టాటిస్టిక్స్ అనేవి ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్ అనగా ఎక్స్పోర్ట్స్ గాను ఇంపోర్ట్స్ గాను పీపుల్ పాపులేషన్గా ఇలా డివైడ్ చేసి మనం ఇండియా గురించి చెప్తున్నాం కనుక డివైడ్ చేసి చెప్పినప్పుడు ఆ స్టాటిస్టిక్స్ని మనం ప్లూరల్గా కన్సిడర్ చేస్తాం. అలా ప్లూరల్గా కన్సిడర్ చేసినప్పుడు దానికి మనం ప్లూరల్ వర్బ్ని మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం. సో అందుకని ఇక్కడ ఆర్ అనే ప్లూరల్ వర్బ్ అనగా బహువచన క్రియని మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసాం. నెక్స్ట్ 3 అథ్లెటిక్స్ ఈజ్ గుడ్ ఫర్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్. అథ్లెటిక్స్ మీన్స్ గేమ్స్, ఆటలు అనేది చాలా ప్రతి ఒక్క విద్యార్థికి చాలా మంచిది అనేది ఈ వాక్యమునకు అర్థం. అక్కడ విద్యార్థి స్టూడెంట్ని గురించి చెప్తున్నాం, ఒక స్టూడెంట్ మొత్తం యొక్క బాడీని గురించి చెప్తున్నాం కనుక దీన్ని మనం సింగులర్గా కన్సిడర్ చేస్తాం. సో దీన్ని సింగులర్గా కన్సిడర్ చేసినప్పుడు మనం ఇక్కడ ఈజ్ అనే సింగులర్ వర్బ్ని మాత్రమే మనం ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ 4 అథ్లెటిక్స్ గివ్స్ గుడ్ ఎంటర్టైన్మెంట్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అథ్లెటిక్స్ అనగా ఆటల పోటీలు అనేవి చాలా రకరకాలు ఉంటాయి కదా, అందులో ఫుట్బాల్, వాలీబాల్ ఇట్లా డిఫరెంట్ ఉంటాయి కదా. అక్కడ మనం ఈ అథ్లెటిక్స్ని డివైడ్ చేసి చెప్తున్నాం, డిఫరెంట్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసి చెప్తున్నాం కనుక దీన్ని మనం ప్లూరల్గా కన్సిడర్ చేస్తాం. ప్లూరల్గా కన్సిడర్ చేసినప్పుడు గివ్ అనే మనం ప్లూరల్ వర్బ్ని మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం కానీ సింగులర్ వర్బ్ని ఇక్కడ యూజ్ చేయం. నెక్స్ట్ కండిషన్ 4. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి కండిషన్ 4 ఏం చెప్తుంది అంటే ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఏ సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అండ్ ఏ కాంప్లిమెంట్ ఇన్ ఏ సెంటెన్స్ దెన్ ద వర్బ్ అగ్రీస్ విత్ ద సబ్జెక్ట్ అండ్ నాట్ విత్ ఇట్స్ కాంప్లిమెంట్. ఒక సెంటెన్స్లో అనగా ఒక వాక్యంలో సబ్జెక్ట్ అనగా కర్త, వర్బ్ అనగా క్రియ, కాంప్లిమెంట్ ఒక వాక్యం అనేది కర్తని, క్రియని, కాంప్లిమెంట్ ఈ మూడిటిని కలిగి ఉన్నప్పుడు ఆ సెంటెన్స్ యొక్క క్రియ వర్బ్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అయ్యిద్దంటే సబ్జెక్ట్ మీద మాత్రమే డిపెండ్ అయ్యిద్ది కానీ కాంప్లిమెంట్ మీద డిపెండ్ అవ్వదు అనేది ఈ కండిషన్ చెప్తుంది. అసలు కాంప్లిమెంట్ అంటే ఏంటి? యామ్, ఈజ్, ఆర్ అనే పదాల తర్వాత మనం దేన్ని అయితే యామ్, ఈజ్, ఆర్ అనే పదాల తర్వాత వాడే పదాన్ని మనం కాంప్లిమెంట్ అంటాం. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఉదాహరణ వచ్చేసి మిస్టేక్స్ ఆర్ దేర్స్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మిస్టేక్స్ అనేది ఈ వాక్యంలో సబ్జెక్ట్, ఆర్ అనేది వర్బ్, దేర్స్ అనేది కాంప్లిమెంట్. మనకి కండిషన్లో మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, ఇక్కడ ఈ మూడిట్లో వర్బ్ అనేది కాంప్లిమెంట్ మీద డిపెండ్ అవ్వదు, వర్బ్ వచ్చేసరికి ఎప్పుడు సబ్జెక్ట్ మీద మాత్రమే డిపెండ్ అయ్యిద్ది అని చెప్పి చెప్పుకున్నాం. అంటే సబ్జెక్ట్ ఏకవచన రూపంలో ఉంటే మనం వర్బ్ని ఏకవచన రూపంలో రాస్తాం, సబ్జెక్ట్ బహువచన రూపంలో ఉంటే మనం వర్బ్ని బహువచన రూపంలో రాస్తాం. సో ఇక్కడ దేర్స్ అనేది కాంప్లిమెంట్ కనుక అసలు ఈ వర్బ్ అనేది కాంప్లిమెంట్ మీద డిపెండ్ అవ్వదు. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మిస్టేక్స్ ఆర్ దేర్స్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎందుకు ఈ వాక్యం తప్పు అంటే మిస్టేక్స్ అనేది, మిస్టేక్ అంటే అడ్జెక్టివ్, మిస్టేక్స్ అనేది ఇక్కడ
అన్కౌంటబుల్ నౌన్ అనగా లెక్క పెట్టనే నామవాచకం. మన అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్కి ఎప్పుడైనా సింగులర్ వర్బ్ ఏకవచన క్రియని మాత్రమే ఉపయోగిస్తాం, కానీ బహువచన క్రియని ఉపయోగించాం. ఎక్కడ చూసినా ఏ అన్కౌంటబుల్ నౌన్కైనా మనం బహువచన క్రియని ఉపయోగించాం. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మిస్టేక్స్ అనేది అనుపాత మనం ఆర్ అనే బహువచన క్రియని ఉపయోగించాం కనుక ఈ వాక్యము తప్పు. దీనికి సరైన వాక్యం వచ్చేసి మిస్టేక్స్ ఈజ్ దేర్స్. ఇక్కడ మిస్టేక్స్ అనేది అన్కౌంటబుల్ నౌన్ కనుక అన్కౌంటబుల్ నౌన్కి మనం ఏకవచన క్రియల్ని మాత్రమే ఉపయోగించాలి. సో ఇక్కడ ఈజ్ అనేది ఏకవచన క్రియ అనగా సింగులర్ వర్బ్ కనుక ఈ వాక్యము సరి అయినది. నెక్స్ట్ కండిషన్ 5. కండిషన్ 5 ఏం చెప్తుందంటే సర్టైన్ నౌన్స్ డు నాట్ హ్యావ్ సింగులర్ ఫార్మ్స్. ఎగ్జాంపుల్స్ గూడ్స్, ప్రిమిసిస్, ప్రొసీడ్స్ ఎక్సెట్రా. కొన్ని నౌన్స్కి సింగులర్ ఫామ్ అనేది ఉండదు. అవి ఏంటివి అంటే గూడ్స్, ప్రిమిసిస్, ప్రొసీడ్స్ ఎక్సెట్రా. ఇలాంటి వాటిని మనం సింగులర్గా గుడ్ అని చెప్పి చెప్పాం, గుడ్స్ అని చెప్పి చెప్తాం. ప్రిమిసి అని అనం, ప్రిమిసిస్ అంటాం. ప్రొసీడ్ అని అనం, ప్రొసీడ్స్ అని అంటాం. మనం వీటిని నామవాచకాలుగా ఉపయోగించేటప్పుడు వాటిని సింగులర్ ఫామ్లో యూజ్ చెయ్యం. వాటిని గుడ్స్, ప్రిమిసిస్, ప్రొసీడ్స్ అని దాన్ని మనం ఎస్ అక్షరం ఉపయోగించి మాత్రమే ఆ నామవాచకాలని ఉపయోగిస్తాం. ఉదాహరణకు వచ్చేసి ద గుడ్స్ ఆర్ ఇన్ గోడం. ఇక్కడ గుడ్స్ అనేది సింగులర్గా ఇక్కడ మనం ఉపయోగించట్లా. ఈ గుడ్ని మనం గూడ్స్ని ప్లూరల్గా ఉపయోగిస్తున్నాం అనగా బహువచన పదంగా ఉపయోగిస్తున్నాం కనుక ఈ బహువచన నామవాచకానికి మనం బహువచన క్రియ ఆర్ని మాత్రమే ఉపయోగించాలి. ఇక్కడ ఆర్ అనేది ప్లూరల్ వర్బ్ అనగా బహువచన క్రియ. ద గుడ్స్ ఆర్ ఇన్ గోడం. అక్కడ గుడ్స్ అనేవి గోడంలో ఉన్నాయి అనేది ఈ వాక్యంకి అర్థం. ద ప్రిమిసిస్ డు నాట్ హ్యావ్ ఏ లిఫ్ట్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ప్రిమిసిస్ అనేది బహువచన నామవాచకం. బహువచన నామవాచకాలకి మనం బహువచన క్రియల్ని మాత్రమే ఉపయోగించాలి. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి డూ అనేది బహువచన క్రియ కనుక ఈ వాక్యం ద ప్రిమిసిస్ డు నాట్ హ్యావ్ ఏ లిఫ్ట్. ఇక్కడ డూ అనే బహువచన క్రియని మనం ఉపయోగించాం. ఇక్కడ ప్రిమిసిస్ అనేది బహువచనంలో ఉంది కనుక. నెక్స్ట్ 3. ద ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ ద సినిమా షో వర్ గివింగ్ టు ద ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ ద సినిమా, ప్రొసీడ్స్ మీన్స్ కలెక్టింగ్ మనీ. ఆ సినిమా షోకి కలెక్ట్ అయిన మనీని వాళ్ళు ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్కి ఇచ్చారు అనేది ఈ వాక్యంకి అర్థం. ఇక్కడ ప్రొసీడ్స్ అనేది బహువచన నామవాచకం అనగా ప్లూరల్ ఫామ్లో ఉంది. ఈ ప్లూరల్ ఫామ్లో ఉన్నదానికి మనం ప్లూరల్ వర్బ్ని ఉపయోగించాలి, కానీ సింగులర్ వర్బ్ని ఉపయోగించకూడదు. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అనే బహువచన క్రియ ప్లూరల్ వర్బ్ని ఉపయోగించాం కనుక ఈ వాక్యం సరి అయింది. నెక్స్ట్ కండిషన్ 6. కండిషన్ 6 ఏం చెప్తుంది అంటే ద కలెక్టివ్ నౌన్స్ విచ్ మీన్స్. కొన్ని కలెక్టివ్ నౌన్స్ ఉన్నాయి. అవి ఏంటివి అంటే ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్, థింగ్స్, యానిమల్స్, ప్లేసెస్ ఎక్సెట్రా. అవి ఏంటివి అంటే ఆ కలెక్టివ్ నౌన్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్ అనగా మొత్తం ఒక గ్రూప్గా ఉన్న వ్యక్తుల గురించి మాట్లాడడానికి, కానీ థింగ్స్ అనగా కొన్ని వస్తువుల గురించి చెప్పడానికి, యానిమల్స్ జంతువుల యొక్క సమూహాన్ని గురించి చెప్పడానికి, ప్లేసెస్ స్థలాల గురించి చెప్పడాన్ని మనం చెప్పే కలెక్టివ్ నౌన్స్ ఏంటివి అంటే పోలీస్, క్యాబినెట్, ఆర్మీ, కంపెనీ, ఆడియన్స్, సొసైటీ, బోర్డ్, పీపుల్. పోలీస్ అనగా రక్షక భటులు, క్యాబినెట్ అనగా క్యాబినెట్లో ఉండే వాళ్ళు అని, ఆర్మీ అంటే సైనికులు, కంపెనీ అనగా కంపెనీ గురించి చెప్తాము మనం ఇక్కడ, ఆడియన్స్ అనగా ప్రేక్షకులు, సొసైటీ అనగా సమాజం, బోర్డ్ అనగా కూడా పీపుల్ అని ప్రజల గురించి వస్తుంది. ఇక్కడ పీపుల్ అంటే మొత్తం ప్రజలు. ఇలాంటి వాటిని గురించి చెప్పేటప్పుడు మనం ఎటువంటి కండిషన్స్ని మనం యూజ్ చేయాలి అంటే if the common noun or the group function as a single unit, then the singular verb should be used. మనం ఒక గ్రూప్ ఫంక్షన్ని కానీ లేకపోతే ఒక సింగిల్ యూనిట్ గురించి, ఒక యూనిట్ని కానీ ఒక గ్రూప్ని గురించి కానీ పర్టికులర్గా మాట్లాడేటప్పుడు దానికి మనం సింగులర్ వర్బ్ అనగా ఏకవచన క్రియని మాత్రమే ఉపయోగించాలి, కానీ బహువచన క్రియని ఉపయోగించకూడదు. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి తమిళనాడు పోలీస్ ఈజ్ గుడ్ అండ్ ఎఫిషియంట్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇక్కడ కేసీఏలో మనం ఏం చెప్తున్నామంటే ఒక గ్రూప్ గురించి కానీ ఒక సింగిల్ యూనిట్ని గురించి కానీ మాట్లాడేటప్పుడు మనం ఏకవచన క్రియని మాత్రమే ఉపయోగించాలి అని చెప్పి
కేసీఏలో చెప్తున్నాం. ఉదాహరణ వచ్చేసి తమిళనాడు పోలీస్ ఈజ్ గుడ్ అండ్ ఎఫిషియంట్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి తమిళనాడులో ఉన్న పోలీసులందరూ చాలా మంచి వాళ్ళు ఎఫిషియంట్, కరెక్ట్గా వర్క్ చేస్తారు అనేది ఈ వాక్యంకి అర్థం. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి తమిళనాడు పోలీస్ అని ఒక గ్రూప్ గురించి చెప్తున్నాం. గ్రూప్ గురించి చెప్పేటప్పుడు ఇక్కడ మనం ఈజ్ అనే సింగులర్ వర్బ్ ఏకవచన క్రియని మాత్రమే ఉపయోగిస్తాం, కానీ ప్లూరల్ వర్బ్ అనగా బహువచన క్రియని ఉపయోగించాం. నెక్స్ట్ ఉదాహరణ 2, ద క్యాబినెట్ హ్యాస్ అప్రూవ్డ్ ద ట్యాక్స్ లాస్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి క్యాబినెట్లో చాలా మంది మంత్రులు ఉంటారు. ఆ క్యాబినెట్ మొత్తాన్ని మనం ఒక యూనిట్గా ట్రీట్ చేస్తున్నాం కనుక మనం ఏదైనా ఒక దాన్ని సింగిల్ యూనిట్గా ట్రీట్ చేసేటప్పుడు దాన్ని మనం ఏకవచన క్రియ అనగా సింగులర్ వర్బ్ని మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం, కానీ బహువచన క్రియల్ని ఉపయోగించాం. సో ఇక్కడ క్యాబినెట్ గురించి చెప్తున్నాం కనుక హ్యాజ్ అనే ఏకవచన క్రియని మాత్రమే ఇక్కడ మనం ఉపయోగించాం. ద క్యాబినెట్ హ్యాస్ అప్రూవ్డ్ ద ట్యాక్స్ లాస్. ఆ క్యాబినెట్లో ఉండే వాళ్ళు ట్యాక్స్ లాస్ని ప్రవేశపెట్టారు అనేది ఈ వాక్యంకి అర్థం. నెక్స్ట్ కేస్ బి ఏం చెప్తుంది అంటే ఇఫ్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ద గ్రూప్ ఫంక్షన్ ఇండివిజువాలిటీ దెన్ ద వర్బ్ షుడ్ బి ఇన్ ద ప్లూరల్ ఫామ్. ఇక్కడ కేస్ బిలో ఏం చెప్తున్నాము అంటే గ్రూప్ ఫంక్షన్ని కానీ సింగిల్ యూనిట్ని కానీ దాంట్లో ఉండే ఇండివిజువాలిటీ అంటే పార్ట్స్ ఇండివిజువల్ని గురించి మాట్లాడేటప్పుడు, అంటే పర్టికులర్గా ఒక విషయాన్ని గురించి మాట్లాడేటప్పుడు గ్రూప్లో ఉన్న మొత్తంలో దాంట్లో సపరేట్గా ఒక విషయాన్ని గురించి మాట్లాడేటప్పుడు దానికి మనం ప్లూరల్ వర్బ్ని మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం అనేది కేస్ బి చెప్తుంది. ఉదాహరణకు వచ్చేసరికి ద ఆడియన్స్ ఆర్ ఎంజాయింగ్ ద ప్రోగ్రామ్. అక్కడ ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంది, ఆ ప్రోగ్రామ్కి చాలామంది ప్రేక్షకులు వచ్చారు. కొంతమంది ప్రేక్షకులు అంటే కొంత అని చెప్పి మనం ఇండివిజువల్గా చెప్తున్నాం. కొంతమంది ప్రేక్షకులు ఆ ప్రోగ్రామ్ని బాగా ఉత్సాహంగా ఎంజాయ్ చేశారు అనేది ఈ వాక్యంకి అర్థం. ఇక్కడ ఇండివిజువాలిటీని గురించి చెప్తున్నాం కనుక దానికి మనం ఆర్ అనే బహువచన క్రియని మాత్రమే ఉపయోగించాలి, కానీ ఏకవచన క్రియల్ని ఉపయోగించకూడదు. సో ఇక్కడ ఆర్ అనే బహువచన క్రియని మనం ఉపయోగించాం. నెక్స్ట్ ఉదాహరణ 2, పీపుల్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ఇండివిజువాలిటీ. పీపుల్ అనగా ప్రజల గురించి చెప్తున్నాం. ప్రజలకు వాళ్ళంతటా వాళ్ళకి ఓన్ ఇండివిజువాలిటీస్ కావాలి. అక్కడ ఇండివిజువాలిటీ గురించి చెప్తున్నాం అనగా సపరేట్, వాళ్ళంతటా వాళ్ళని వదిలేసేయాలి సపరేట్గా అన్న ఇదిలో చెప్తున్నాం కనుక అక్కడ ఇండివిజువాలిటీని గురించి మాట్లాడుతున్నాము. ఇండివిజువాలిటీని గురించి మాట్లాడేటప్పుడు మనం ప్లూరల్ వర్బ్ని మాత్రమే ఉపయోగిస్తాం, కానీ సింగులర్ వర్బ్ని ఉపయోగించాం. సో ఇక్కడ హ్యావ్ అనే ప్లూరల్ వర్బ్ని ఉపయోగించాము. కండిషన్ 3, మన కండిషన్ 3లో ఏం చెప్తున్నామంటే కొన్ని నామవాచకాలకి ప్లూరల్ ఫామ్స్ ఉన్నప్పటికీ వాటికి సింగులర్ మీనింగ్ అనగా ఏకవచన అర్థాన్నే ఇస్తాయి, కానీ వాటిని ప్లూరల్ ఫామ్స్గా మనం ఉపయోగించము. మనగా ఏదైనా ఒక పదం తీసుకున్నప్పుడు ఆ పదం చివర మనం ఎస్ని చేరిస్తే దాన్ని ప్లూరల్ ఫామ్ అంటాం. అటువంటి ఎస్ని చేర్చిన పదాలని కూడా సింగులర్గానే ఉపయోగిస్తాం, కానీ కొన్నిసార్లు వాటిని ప్లూరల్గా ఉపయోగించము అని కండిషన్ 3 చెప్తుంది. వాటికి ఉదాహరణ ఎకనామిక్స్, మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, న్యూస్ అనేవి ఈ సింగులర్ అర్థాన్ని ఇచ్చే పదాలు అనేవి వీటికి ఉదాహరణలు. కండిషన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది అంటే సమ్ ఆఫ్ ది నౌన్స్. కొన్ని నౌన్స్కి చివర ఐసిఎస్ అనే పదాలతో గనక ఆగిపోతే వాటిని సింగులర్గా ఎప్పుడు మనం కన్సిడర్ చేస్తాము అంటే టోటల్ బాడీ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు, అంటే ఒక మొత్తమైన విషయాన్ని గురించి మాట్లాడేటప్పుడు దాన్ని ఏకవచనంగా ట్రీట్ చేస్తాం. అలా ఏకవచనంగా కన్సిడర్ చేసినప్పుడు దానికి మనం ఏకవచన క్రియని అనగా సింగులర్ వర్బ్ని మాత్రమే ఉపయోగిస్తాం. అలా కాకుండా దాన్ని ఇండివిజువాలిటీని గురించి సపరేట్ చేసి మాట్లాడినప్పుడు దానికి మనం బహువచన క్రియని ఉపయోగిస్తామని చెప్పేసి ఇక్కడ చెప్తున్నాం. దానికి ఉదాహరణలు చూసాం. కండిషన్ 4లో ఏం చెప్తున్నామంటే ఒక వాక్యంలో సబ్జెక్ట్, వర్బ్ అండ్ కాంప్లిమెంట్ 3 ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ వర్బ్ అనేది ఖచ్చితంగా సబ్జెక్ట్ని మీద డిపెండ్ అయ్యే వర్బ్ ఉంటుంది, కానీ కాంప్లిమెంట్ మీద వర్బ్ అనేది డిపెండ్ అవ్వదు. కాంప్లిమెంట్ అంటే యామ్, ఈజ్, ఆర్ తర్వాత ఉపయోగించే పదాన్ని మనం కాంప్లిమెంట్గా చెప్తాం. ఇక్కడ వర్బ్ అనేది ఖచ్చితంగా సబ్జెక్ట్ మీద మాత్రమే డిపెండ్ అవుతుంది, కానీ కాంప్లిమెంట్ మీద డిపెండ్ అవ్వదు అనేది ఈ కండిషన్ చెప్తుంది. దానికి ఉదాహరణ ఇక్కడ చూసాం. కండిషన్ 5 ఏం చెప్తుందంటే కొన్ని నామవాచకాలు దానికి ఇంకా ఆ నామవాచకాలు సింగులర్ ఫామ్ అనేది ఉండదు, ఖచ్చితంగా దానికి ఇంకా ప్లూరల్లోనే ఉంటుంది, సింగులర్ ఫామ్ అనేది ఉండదు అనగా ఏకవచన రూపం ఉండదు. కొన్ని నామవాచకాలకి బహువచన రూపం మాత్రమే ఉంటుంది. అటువంటి నామవాచకాలు ఏమిటివి అంటే గుడ్స్, ప్రిమిసెస్,
ప్రొసీడ్స్ అనేవి ఇటువంటి వాటికి సింగులర్ ఫామ్ అనేది ఉండదు, దీనికి ప్లూరల్ ఫామ్ మాత్రమే ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఈ కండిషన్ 5 చెప్తుంది. దానికి మనం ప్లూరల్ వర్బ్స్ని మాత్రమే ఉపయోగిస్తాము. ఉదాహరణలు కూడా ఇక్కడ చూసాం. కండిషన్ 6 ఏం చెప్తుంది అంటే కొన్ని కలెక్టివ్ నౌన్స్ ఏంటివి అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్, థింగ్స్, యానిమల్స్, ప్లేసెస్ ఇలాంటి వాటి గురించి చెప్పేటప్పుడు మనం ఎటువంటి పదాలకి పోలీస్, క్యాబినెట్, ఆర్మీ, కంపెనీ, ఆడియన్స్, సొసైటీ, బోర్డ్, పీపుల్ ఇటువంటి పదాలకి మనం ఏకవచన క్రియని ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తామో బహువచన క్రియని ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తామో ఈ కండిషన్ 6 చెప్తుంది. ఏకవచన క్రియని ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తామంటే మొత్తం గ్రూప్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఒక సింగిల్ యూనిట్ గురించి చెప్పేటప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా ఏకవచన క్రియని మాత్రమే ఉపయోగిస్తాము. అదే బహువచన క్రియని ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తామంటే ఆ గ్రూప్లో ఉన్న ఇండివిజువాలిటీని గురించి చెప్పేటప్పుడు మనం బహువచన క్రియని ఉపయోగిస్తామనేది ఈ కండిషన్ 6 చెప్తుంది. ఇక్కడ మొత్తం 3 నుంచి 6 కండిషన్స్ చూసాం. నెక్స్ట్ వీడియోలో నెక్స్ట్ కండిషన్స్ చూద్దాం. థ్యాంక్ యూ.